Seri News Namko Sagun Daram Tehin Punana Me Bagesai Bagepe Pachim Bangla Ponot Sorkara অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন অধিকার আর পশ্চিম বাংলা সাঁওতালি একাডেমি পাঠাকন আদিবাসী গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান 2022-2023 আর কবি শারদা প্রসাদ কিসকু উনহের শিল্প 2018-2022 সান্তাল মেন্দো আদিবাসী করেন মনান মানতান को চালাট কোয়া কবি শারদা প্রসাদ কিসকু উনহের শিল্প নাম কমুদ্রে মানতীয় সুচিত্রা হাঁসদা মানতান গৌরচন্দ্র মুর্মু মানতান আদিত্য কুমার মান্ডি মানতান সুচাঁদ হাঁসদা আর গুণীজন শিল্প নাম কমুদ্রে বিরসা মুন্ডা উনহের শিল্প ডক্টর শিবদাস বাজপে সাধুরামচাঁদ মুর্মু উনহের শিল্প মন কালীচরণ মুর্মু সিধু কানু উনহের শিল্প मन बाबूनाथ टुडू पंडित रघुनाथ मुर्मू उनहेर शिल्प मन रूपचांद मुर्मू लाल सुब्रा ओराव उनहेर शिल्प मन पुलिन चंद्र मांडी दलान खान डी मांडिया रिपोर्ट बनियाला इन पश्चिम बांगला सरकार सही जुईते अब मानतीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सागुन कुरुमुटु और अब नोड़े पश्चिम बांगला सान्ताली एकाडेमी रे चेयरमैन मानतीय बीरबाहा हांसदा और मेना को साथे एमएलए मंत्री को जहाँ सागुन कुरुमुटुते तेहें नोड़े डीएम हॉल झाड़ग्राम रे जहाँ आखड़ा होयुग कान दो नो आखड़ा रे इन दो कवि शारदा प्रसाद किस्कू 19-20 सेरमा रेना शिल्प को एम चाला दिया ओना खातिर पश्चिम बांगला पनत सरकार और आबोरेन मंत्री एमएलए को आबोरेन सचिव को अड़ी अड़ी सारहाव गुण माना मानत जोहरिन बड़ाय चेत को सुचित्रा हांसदा झाड़ग्राम देवेंद्र महल हॉल रे चेत एवार्ड के तो सम्मान इन दो कवि शारदा प्रसाद किस्कू सेती पुरस्कार नो अवार्ड नाम करते आम चेलका मइतो नो अवार्ड नाम करते अडी गे रस्कन बुझाया चेदा से आबो सांतार साहेद रेनी अडी मिटांग गाकुरान अनलिया से अडी मारांग मिटांग अनलिया मेन दार्शनिक लेकान हर टीचर लेकान हर मिटांग समाज संस्कारक के ताहे कान तबना आबो सांतार समाज रेनी तो नुनमारा मिटांग गाकुरान गमके आ ᱧᱩᱛᱩᱢ ते सिटी पुरस्कार नाम करते इन दो अडी खुशी बुझाया अडी रस्कन बुझाया जहां रामचंद्र ओराव इसी पुरस्कार 2022 पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण संस्थान तो যারা পুরস্কৃত হচ্ছেন তাদের সম্বন্ধে ওরা নিজেরাই এখানে এসে বলুন উনি কীভাবে অ্যাপ্লাই করে কীভাবে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ডিপার্টমেন্টে উনি এভাবে যেমন জায়গা করে নিয়েছেন কীভাবে আমি সবার সামনে আমরা ওনাকে পুরস্কৃত করব উনি নিজের মুখে এই কথাটা তুলে ধরবেন। আমরা বিশেষ করে চাইব আদিবাসী লোকসংস্কৃতি যে আমাদের লোকশিক্ষা লোকসংস্কৃতি তাদের প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার জন্য বিশেষ করে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী